Đấy. Mà này đâu vỡ hả? Trên này hành grab pot qua ni betra age ni boro rok mai ke betra sanamai bekane khal mani jaki khok le pok tong bani tang ni srai rok ke tama ho ruwa besa sar omno le tama ho bo oh thap lakhi bi mane oh sar আমাকে তিসিং লাঙ্গা সুদান আমলে স্যার জোর কাদে ও কাঠি কর কাঠি রং বেরা ও আতা কাঠি Gak mau lepas sara, mau tema. Mau pokai. Oh, pokai. Makai basi, sumai. Sumai. Murari na. Gak sara mau le. Pokai. Oi, pai kong. Ibu murah pong nai sisat. Haki kisah. Gak le dalep, ama same deh. Da borok nas. Bumeng alada de tong hi hota. Amake dahi bumeng da borok. Acha. Damra tong de damra. Da sa sukai hi sa pa sen da borok no. Nge amake langgon na. Langgon. Nge amale basi ai kota male. Amo sumo. Amo ba amo sumo. Amo murari. Acha. Sukhe pung nai je bo. Dole sui khan la le sa. Isa. Hai bele do pung de mana nya bele. Karun kwa angkring ka. Pung nai ja de pung ya sa. Amurnya ko. Box. Mo tam kri ha. Pung lia ta bo, pung ya ja ta. Pe khong ga. Ne pe khong ja đâu này. Acha. Yo mo pe ko na ting. Sar omale ta ma bo. Oman bu mang kha. Amo go hai se dua se. Tu là bột tamaru ta bo. Sudan bai pura. Amo bai ak hai pura. Se ora khasi jata. Ja ama burger ondu. Amo ta. Nge omo ke mo sorok da jak nai. Amo ta tanggung sin kamu. Omle. Oman bu mang kha ta ma. Se pai ho kamu ba. che pai omo ke. Amo ke. Bo mo mai kai man ga te sarai. Jaki kok. Jaki kok. Omong kene dola same ta pake kisa kotor hata amke wan hiyong la edi sam amke di nai mereng amke di sakupur panda pro cha omong ke di nai riang ne di nai nya acha khutru banai le nya amke amno ta sikam bu mang sa spok pa ha ka to mai rong to pai theo rong lu ke sa amke u japrai khutru man de amo ko sin age ni amo chulo kona ni japa male sa ko japa aro kre japa hola japa ya ko ya on jap yo ta mo japa aro kre chulo agi khona mani chulo kona ni japa ro ni zo bak so phai ke kru ma thu nai je wa nai ro thui pe bela na yo mala ro agi ni boro ro use khaibe na ama thung ru pani mang de ama sor de Amo no as lui deng kema. Ama to tra kaman ne. Acha. Nge agi ya thek kaman ne le ya thek. Dengi. Bo ya thek ko kauna. Nge omo ke? Omo ke jane ranta ko sa nang ha ko. Ranta ko sa nang mo. Ma ke ro ke yo ke sa we bola ya ko ka gure sa. Nge omo ke riang ni de. Omo ya agi to ma ta ngau. Ko positif ka mo paksa ke. Bo chung dan agi ya kaman itu na yang ko kai to ko chung yang ngala mo si. Asole itu to ka mo ta je. To ka mo ya ro ya kai to ha. Omo ke bali bukung go kaman ni bali.
어르시나 볼래 요요 어 쿤주니 어르 텍스 당고 빠 어르 만에 딱 보면 어 어르 사도 Đây mà thiếu cái chuyện sao với bộ lại tông bata thôi. Bộ lại cái bộ của bông. 셰사 안 나이 들어 너시 셰사 가만 놓고 Thế sao cái ác ta tao mà. 예예 Cái bộ lại cái bộ của mình. 어머케 지니 우니스도 파롱니 픽사데 어머케 우랑나 우랑니 포토 어머케 문다 어머케 카치야 할람 산탈 히토피오나 산탈 뭐렇게 바이타이테 오 어머케 가루 노아티아 짝마 우짜이 리앙 쿠키나 쿠키 먹 부티야 보통나 조마티아 조마티아 엄게 랑콜 달롱 양케 সবাই অ্যাচিভমেন্ট ফার্স্ট অ্যাচিভমেন্ট খাইনে রং না বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ানি বিসিং ব অকরা সাইতং ফরনা বর্তমান বাংলিশ মান খামো সা সাহসী যে উগ্রপন্থী রং দমন খাইনি বাঙ্গই যে ব হেল্প খাই মানে প্রশাসন ন তাক নিও সিমা নাবলে প্রথম মামানো সময় তা 5 বছরনি প্রথম কিস্তিও বমান মহাতা গে স্যার অমকে National Award for Teacher na Chitto Jamatia boboro ni sat hodrai ni bo 9 boni 5th September 1988 mauta New Delhi wa thangai ke among ke na Rampur Jamatia borong ke na samung kereng rasa basi kereng bismillah khani mamane Rashtrapati Puruskar prapto basi badok ও বাদ্যযন্ত্র দক্ষতা নি বাঙে মাহাতাপ্র গে মুখে সাত বেনিচন্দ্র ও মহারানী বেনিচন্দ্র হ্যাঁ মামানি ও এই যে মহাভারত মহাকাব্য কগ্র বৈশ্বী রেসাং বনমান মানে হানি মামানি ও মুখে দিদিও মানাইছি বসরে খাওয়াইয়া বেনিচন্দ্রকে ফটো সাকানিছি না ও কিসা বকরা নগেন্দ্রনি বকরা কাহা के पिक्चर फाइली है सारो रो किसन हमके बुरिंगे पुसुक सिना ये सारो मंगे तमा सगमा जतनी सकang आरती कुमार जतनी सकang बाबा बजे बोना आं खाबि सिमसे वासक दंता उर सामुंग सबा सना हिता आरती कुमार जमातिया बखे बो जागानि ông cái gì nè ta bốc present nè okra ta không này đâu sao ông mong cái executive officer Omarpur at the block engineer ta rumah jamatia na ông cái gì nè pratham আইনজীবিতা আইন সচিব Data Mohan Jamatia. Bobo Rashtrapati Puruskar mauna Ravindra Jamatia. মানে বকা হাঁকে চালু খাই মানে প্রশাসন খাইতা মখেনে চিনি প্রথম মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য TTA চিনি না পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানি বিসিং অমত মহারানী সুদাক্ষিণা বুড়ি যে রানী হাতানা আচ্ছা স্যার অমনি ইতিহাস মাসিং কাব বব জাগানি স্যার বনে বাঙাইনো খুঁড়াव অমলাই প্রত্যেক বছরাव 10 Mẹ ni wong buto. 10 mẹ. Ele 10 mẹ đó. 10 mẹ. Tak sang siu. Gesan kisan ni porisore roi nang bahake bo hairok no. Khai kha ni uddog bai seng ma hairok silai kha. Kisa sa nang bahake puila ni simi tak jara bahake
omno rakho ge tong mangkha ani bung puno mon jamatia expansai আসলে বুঝবাই তংতে নুকতে যে সংস্কৃতি তাবু বই সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত বই বিশেষ করে পাই আমি কিছু অভিজ্ঞতা আনখা জাতি কাইসা থাংথংনিকে বরং কৃষ্টি বরং সংস্কৃতি আমি পিছনে কম বাতাং গাছু বরং পুজাকে নাম গাছু শিক্ষিত কিন্তু আমি পিছনে কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা খাইমে আমি রাং পূজা আমি লেখাপড়া কোনো ময়লা করে কাজে বলি পিছনে তখন থাকা আং তোমার খাই এই যে তাবো পিছনে খাই না গোबां मा जों नखा তোমার খাই কামানি চুমানি থেকে ছিল যে ভাবা খাই মানে তোমার কামাল হা বলতে Sini somas kemai tahata. Mana bahasa kemal ha. Sanskrit kemal bahasa kemal ha. Tar mane ang bilik tes. Langsung sikin kalau umu haita. Ani ar bising ani somas bising orang yang jadu pani zomatia hing ang kral zomatia polisai rumah banyak ya. Ang jauh tu tong. Ani bukan jono jati joto. Sini bati botin jati gusti jono koran betul betul orang. Joto na tuh yang thasa ke tong nai hai. Sebab ar bising ale usko jati lah. যারা আনি আরো বিসিং আনি সমাজ বিসিং যারা প্রথম স্থান অধিকার খাই না যেমন রাষ্ট্রপতি পুরুষ না রামপত জমাতিয়া বাসিসু বিসিংটা খানি মালা আর বেশি এই যে রামপত জমাতিয়া নাটক একাডেমি সংস্কার হিসাবে প্রথম রাষ্ট্রপতি পুরুষ বসং গোমাই থাংখামু বতরং जों खाथिवै नारगे हांखा যেমন তাবো পদলাইনি চিত্ত মাস্টার টিচার কাহানি বকরজ পুসমা মানুষ ইতিহাস না যেমন তাবো তিনি দাতা মহল জমাতে তিনি আইন সচিব হিসাবে জমাতেও প্রথম এই যে মাখা প্রথম মাখা বতেই থলিয়া নখাওয়া जों রাংসানি কলম বাই সই নারগলা নারগান বাতা এদিছি তাম কত ফ্যামিলি 35 বছর না 35 বছর পিছনে আছি জমাতে আমার আছে সিয়ামুয়াকো মায়াকো পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ ani jamatia প্রথম স্থান অধিকার জাফাংলাংথং আবাসিনি জমাতিয়ানি বিসিঙ্গ এই হিসাবে বলেন নারক স্মৃতি নারক লাইতা গেসা নং তাপো মানে উপলক্ষ তৈই অমন নং খাতি জাগন নং তাবো যতনি লুকুরনি বিসিঙ্গ ফুনুগানি নাই চাইতখা তামানি উদ্দেশ্য অরনি তামানি বাগৈ মা ফাইকা অর কাইছেয়া ani khaka man নাই খাই তাবো নিচিনেও তাবো নেক্সট জেনারেশন যা তোনাই র বড় কমাং কং নাই কু মো সাবো মো পাবো ইনকে বড় নসং ফুনুগানি বাতাং হ্যাঁ उमो हाय मेलां हा उमो हाय ब्रो नि जे खाली दिमागो जों सापारै माके ब्रो मेमोरी तै तंनाय एक्चुअली सार बोत्र माइस पाइला ताक जों सासि बुमु बगैस थां पाइला हानि बगैस जों मोनो जों जागा जागा जों गदिया मेला आं थों निने अनान्न मेला चाक्रांमा मेलां थो पुस्तकति मेला प्रका आं तिखलाय आनि दुगेनो आं चलेव एबं आसुत आं बिया आनि मया लगो साते गायसा अरो मानैवो कागज बाइके बुमु सै रखे बेलाय जानाय बाय बेला हाबो बाहाय बेला हाय अवस्था सैजां के जतो परिवै नाय मांगता म सैजां से कंप्यूटर बाय सैज थेजां मांगता हाय Bono boron soju kita bebus kang ni semuanya teksa udah kapan bosiko bono jotono जों बाथ्रा खालाय नि बाथ्रा आं तिनि একটা জাতি গোষ্ঠীকে জন্ম মানে কিছু आं কাইসা কৃষ্টি সম্পর্কে সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানি খুবই দরকার তো ঠিক আছে একটা জাতি গোষ্ঠী বিসিং जों তিন দ্বারা সংস্কৃতি দङ কৃষ্টি সংস্কৃতি উপসংস্কৃতি অপসংস্কৃতি ఇంకా তাও আনি সমাজ ব্যবস্থা সংস্কৃতি বাই তাও প্রশ্নের জায়গা ঠিক আছে যেমন নদী তাও চীনের বাংলা সংস্কৃতি বাচ্চাদের দেশের সংস্কৃতি সবাই পায় তাও বাংলা সংস্কৃতি বাইছেন তাও সমাজ গঠন খাইতো না কিন্তু কোনো তোমার সমালে কোনো উপসংস্কৃতি তাই কাইসা জাতিনি মানে বরংনি সংস্কৃতি বাই গদালাই তং মানে গদালাই তং আনি সমাজ হয় তো মানে উপসংস্কৃতি কে বসে করিকে থাংনাই আরিসে কरै অপসংস্কৃতি হলো
কৃষ্টি সংস্কৃতি হবে না গেলে নিজেনি নতই সরি যেমন যেমন তুমি ভারতবর্ষ কোনো সময় ব্যবহার খাইতেছি খাইতে পাঞ্জাব পাঞ্জাব রক আবার আসাই খেয়েছি চলা রক কষাই সিদ্ধা গিয়া পাকড়ি সইতো পাঞ্জাব যত সিনো বরনি কৃষ্টি ধর্ম বড় রক্ষা খাই কষ্ট করে বড় বড় এক্সাম্পল রখাতা কাজে जों बाहायनो इंगे सार जों केता उपसंस्कृति वो दे चलि तंखा माने बुनि जातिनि कालचार न सरंगै सुट कांसलै आगि तो बुरा रंग जों नुगो जे पुइदा कांजा दुति कांजा बाहेर के नु ताक तो सिन प्रेजेंट लारंग ना हाके नुग्या के बुनि वेस्टार्न कालचार न सरंग मान नुगोता अब खाइ जों गोबां मासे जोंनि जे संस्कृति एमन हाबायगा जोंनि बहाव बेसि हासन थांबाय जा mana उपसंस्कृति जब आने बुमु तक पूर्ण मोहन जमातिया बुमु को तू बाय के कपलंग कहां को वाजे बेसी फाट जागं सिउता तमं जब नंदे तबर से कौन पूर्ण चंद्र पूर्ण चंद्र के ताल किटिंग ओइते चिनि आइन सचिव नि बुमु सि दाता मोहन जमातिया ए उमहा के कौन होय थवा सुदु बया जागा बुमु पजन पारानि बुमु जागानि बुमु थाकसाक रंगामाति खाइ के बिला सुनासरा ब सुनासरा न सारांसा सुनासरा के बिला ओ कक बरक बाय साफासिस बय सैफोर केबले कक वानजै बाय सैजा त बरनिया नगले पेले हाके कुतु कथा केले बे पे देबा ठीक संस्कृति बकासानि जाति ते कासा न थाके मुलुय बर कमजोर साम्राज्य बात दे तो बुता बलि कबजाव संखलाय हाके चिनि भाषा तासासा न कलगै थांहाता लुक्तं थांहाता अनि तब हुंखे जों केव रासिनतल हुंखे आंखेनो ओ बाय जे रोमांस स्क्रिप्ट बाय चालु खाइदो हो केव बांग्ला बाय हो केव देवनागरी राजनीति पुजि हाइजों हाइन हाइदे जों बयदो थालायानो हाइजों राजनीति गुरुत्व चिन्ता खाइ जों थानो बयदो थालायानो गान समतन थालायानो हाइखो जों भविष्यत स्थायिनो जेमन बानपसो तब 135 टा भाषा जे चालु तमन 22 टा भाषा बेनो अन्तर्भुक्त हा ठीक है angka sulo tabe tabu rangsa kau kasak ha kasak te bat baki 120 ta bok kamai thang ani kok bro bok kamawa nai to ha जों सिकिउरिटि सिमाया को चिनि बासना तै आसाम रक बुले मा ko ani te traditional goria masamu sawi anguri tongpro kolikata net ba real platform jabo lamong lai tikin khele pro nokmani वाजे कैसा फुटपाथ के ओरी फाल फायो इनके आनि मसाने बुरी खरसा कुछ कत बुरी कैसा ओ चाइनिज साइकुता उपमा बको वाजे बैठले एटा कत हि थां संगै लाहा ओसे एमन खुशी जाखा अरनियो साधारण कान्दे तैरि फालनायसि 280 টাকা মূল্য না এত সুন্দর কক वाजे साखा आं पनि बाङैसि आं 100 টাকা डिस्काउंट दसिनै 180 টাকা सिंगानो दि बनाव साधारण फुटपाथ सामखाइ हि मैरि फाल तनै बरकसे आसिक किस्ति बासनि बक्ति देखायबो निजेनि बासा बाय कक साजाक मोनबाय बर खुशी सिंखाके जाति गुस्ति बर थांनि समिखा हाइन राष्ट्रपति सितिनि उरसामुर साय जनगण मनि सायमा आंले मोननो आंनि माजागे ना हाइन शिक्षानि लोगो हाइन हाइसिबो हा आसु जरति अनुदाय हाइन बुङो उनति हेरन आं जतुको परे पनि हाइन ट्राइ खायो ति सानाय निजेनि कालचार नला किसानते बक्र खाबाय नहि बेलाय के हामबाय सारना तेबो ओं मालांथों सिन जातिनो तेबो तिसा मालांथों हामबाय सार